Hello students, আজি আমি ক্লাস 9 Advanced Mathematics or question 2 পৰা start কৰিছো. Class 2 question 2 বাকি কিটাটো already হৈ গল. এতিয়া আমি identity law পৰা start কৰিম. Identity law প্ৰথম আছিলে first আছিলে তোমাৰ P or F equivalent to P লাগে. আৰু number 2 আছিলে P or T to equivalent to truth লাগে. এতিয়া আমি 2 false মতে কৰি যাওঁ. P তোমাৰ P or F false. 2 false to always false হ'ব. 2 দুটা অপচন আছে 2 আৰু false. False always false হ'ব. P or false F কি হ'ব? or everything false হয় 2 হয় except false false false. হৈ গ'ল? Next চাওঁ আমি P আৰু true. True means always true. P means P কিমান থাকিব? দুটা possibility to true আৰু false. আৰু P or true true. This way কি কৈছে? যি P পালো P equal to P or F. আৰু ইয়াত কি আহিলে? T কি আহিলে? P or T কি আহিলে? Always true. It always true. হয় নে? তো কাৰণে always true means এইটো equivalent. Now আমি ইয়াৰ B টো চাম. B টোত কি আছিলে? B টোত আছিলে তোমালোকৰ P and true equivalent to P আছিলে. Number 2 টোত আছিলে তোমালোকৰ P and F equivalent to F. কৰি যাওঁ P আৰু T আহিলে ইয়াত এপিনে P and T. P দুটা ট্ৰু আৰু false আহিলে T always true হ'ল and conjunctionত কি আছিলে 2 বাকিখিনি কি হয় false হয় 2 false means এইটো ইয়াত চোৱা P F মানে গোটেই দুটা F 2 false মানে কি আহিলে 2 false also false এইটো কাৰণে হৈ গ'ল now এতিয়া আমি next proof to লৈ যাওঁ next আমাৰ কি আছে complementary 6 to লৈ যাওঁ complement law first আছে তোমালোকৰ P or negation of P equivalent to true. Number 2 আছে তোমালোকৰ negation of P equivalent to P. Now P negation of P negation of P. Answer কি হল 3 means always true, F means always false.
true, false. Negation means true become false, false become true. ইহঁতৰ দুটাৰ অৰত কি আহে? Always true. হয়নে? Means কি আহিলে? Always true আহিলে. যদি এইটো আমি চাব যাওঁ তেনেহ'লে true, true. T means always true. Now B to 2 to some E. Negation of P, negation of P. Now Q line Q line. True, false. Negation of true, false. Negation of false, true. Negation of negation. Two false become true, two become false. ইয়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কি ওলালে আমি ফাইনেল ৰিজাল্ট আমি P2 পালো B part 2 B part 2 কি আছিলে Pn negation of P always false. Number 2 negation of 2 F false. Negation of F negation of F always true. P negation of P negation of P or F 2 false. Negation of 2 false. 2 ইহঁতৰ or n হলে কি হৈছে 2 to 2 all other false. That means 2 and false 2 and false so false. Now 2 মানে always true. Negation of 2 false or false are always false. So negation of false. Now next 2 2 number 1 number 2 second part to isle F negation of F false negation of 2 true true means it is a question answer here true now এটা আমাক কিন্তু থাকিলে এতিয়া last to থাকিলে most important হয় the Morgan's law মানে second option to থাকিলে আমাৰ the Morgan's laws the Morgan's law আমাৰ কেটা আছে দুটা আছে মানে negation of P Q P and Q আৰু এটা কি আছে negation of P and Q negation of P or negation of Q P and Q আছে P Q P or Q negation of P or Q or negation of P
negation of Q, negation of P, and negation of Q. Now, দুটা ভেৰিয়েবল আছে, তেনেহ'লে কিমান 4টা আমাক হেৰি লাগিব, ভেলু লাগিব। টু ফলছ, দেন টু ফলছ, টু ফলছ। অৰত কি আছে, অল আৰ টু except false, false. True, true, true. A negation কি হ'ব, 2 become false, 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 2. Negation of P, false, false, 2, 2. Negation of Q, false, 2, false, 2. ইয়াতো yellow sense হৈছে। ইহঁতৰ দুটা n লাগে, nত কি আছে, only 2, 2, 2, বাকি গোটেইখিনি false। এইটো okay, now এতিয়া আমি সেকেন্ডটো লৈ যাওঁ। সেকেন্ডত কি আছিলে, b, negation of P and Q equivalent to negation of P or negation of Q. P, Q, P and negation to banai long. Negation of P, negation of Q, P and Q, negation of Q or negation of Q. Now, true, true, false, false, true, false, true, false. Negation of 2 false hobo. Negation of P মানে চেঞ্জ কৰি যাম, 2 become false, false become 2, Q false, 2 false, 2. এটা n আহিলে, nত কি হ'ব, ট্ৰু ট্ৰু ট্ৰু, বাকি গোটেইখিনিত কি হয় গৈ false হ'ব। নেক্সট আমাক কি লাগে, ইহঁতৰ দুটা negation লাগে। Negation of P and Q, false, 2, 2, 2. Now এতিয়া লাগে আমাক negation of P or negation of Q, তেনেহ'লে কি আহিব, ইহঁতৰ দুটা মাজত or লাগে। অৰত কি আহিছে, false, 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 বাকি গোটেইখিনি কি হৈছে true, true, true. So equivalent to now, এটা আমি গোটেই এইটো algebraic law কিতাপ কমপ্লিট কৰিলো। tomorrow আমি question 3 পৰা start কৰিম। যদি সেশনটো ভাল লাগিছে, লাইক, শেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।